première, eh bien, la culture arménienne, la langue arménienne. Vous savez, on a une communauté arménienne très dynamique sur notre territoire. On a la chance aussi d'avoir une école arménienne sur notre territoire. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises ces dernières années. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent de pouvoir les accueillir ici à l'Hôtel de Ville, outre le fait que ça va donner, j'en suis sûre, un écrin particulièrement adapté au beau travail qui est réalisé par cette école arménienne qui ne fait pas que enseigner la langue arménienne. Elle participe aussi à la transmission de la culture, on va le voir à travers danse et chant peut-être, je ne sais pas, en tout cas danse c'est certain. Donc merci vraiment à vous d'avoir accepté notre proposition de pouvoir être présent aujourd'hui. Cet après-midi, je crois que vous avez eu des ateliers avec notamment donc, une école bordelaise, l'école Paul Bert, donc des élèves qui sont venus s'essayer à la calligraphie arménienne. C'est un vrai challenge. J'aimerais bien voir les productions, ce serait intéressant de faire une exposition de production un jour ou l'autre. Donc merci à vous. Et peut-être un dernier mot avant de vous céder la parole et de vous souhaiter vraiment de pouvoir profiter du spectacle que nous aurons en suivant et de pouvoir découvrir la programmation de cette édition 2026. Donc merci vraiment beaucoup à vous et sans plus attendre, je cède la parole à l'école arménienne. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer de la journée de la langue maternelle. Այսօր հավաքվել ենք նշելու մայրենի լեզվի օրը. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la langue arménienne, այսինքն այսօր est. Non, sa naissance remonte à bien plus loin, il y a des milliers d'années. La langue arménienne était d'abord orale, puis en 405, grâce à Mesrop Mashtots, elle est devenue aussi écrite. Հայոց լեզուն սկզբում եղել է բանավոր, իսկ 405 թվականից հետո Mesrop Mashtots-ի շնորհիվ նաև գրավոր։ Alors, quelle est la fête que nous sommes réunis ici aujourd'hui? Այսօր ինչ տոն է որ հավաքվել ենք այստեղ։
Alors écoute, en 1999, l'UNESCO a proclamé le 21 février Journée internationale de la langue maternelle. Depuis l'an 2000, le monde entier célèbre la journée de la langue maternelle. Ulanlar Lesir, Hazar İnnihalur İnnisuntirvakanin UNESCO'nun her jacket Mayreni Mijaskain Ora. Երկու հազար թվականից սկսած փետրվարի 21-ին աշխարհը տոնում է Մայրենի օրը։ Alors nous avons décidé de vous présenter la langue arménienne et la culture arménienne. Դեմենք էլ որոշեցինք ներկայացնել հայոց լեզուն մեր մայրենի լեզուն, որով խոսել են մեր պապերը, խոսում են մեր հայրերը, խոսում ենք մենք եւ կխոսեն նաեւ մեր երեխաները։ C'est intéressant. Combien de langues a-t-il dans le monde des escaliers les Ukrainiens? Il y a environ 7000 langues dans le monde, dont 400 pourraient disparaître jamais. Աշխարհում կա մոտ 7000 լեզու, որից 400-ը կարող են միշտ վերանալ։ Իսկ դուք գիտեք, թե որն է աշխարհի ամենաօգտագործվող լեզուն? Et savez-vous quelle est la langue la plus parlée dans le monde? L'anglais? Non. Le français? Ոչ, non. Je sais, c'est l'arménien. Շատ կցանկանայի, բայց ոչ. J'aimerais beaucoup, mais non. Աշխարհի ամենաօգտագործվող լեզուն մանդարինն է։ Ճիշտ լսեցիք, մանդարին. La langue la plus parlée dans le monde est le mandarin. Oui, vous avez bien entendu, le mandarin. Ես իսկան ժամանակ իմացել եմ, որ մանդարինը միրգ է։ Moi aussi, jusqu'à maintenant, je pensais que la mandarine était un fruit. Moi aussi, je vais vous donner quelques informations. L'alphabet la plus longue contient 74 lettres. La L la plus ancienne est le O, utilisé dans 65 langues. Dans la plupart des langues, le mot mère commence par la lettre M. Au Mexique, il est exclusivement parlé par que de personnes. Մինոթյուն էլ ես ասեմ, աշխարհի ամենակայ բաները ունի 74-ը, ամենահին տարը օտարն է, որտեղ 65 լեզու։ Աշխարհի մեծ լեզուների մասում այդ բառը կսպել է մետարով։ Մեքսիկայում կա մի լեզու, որ խոսում են ընդամենը 2 հոգի։ Une langue est vivante tant qu'on la parle et moins préservons notre langue maternelle où que nous soyons, quel que soit le pays où nous vivons. Lezon Catania, Kamitel Nelanon Fransomen, Silek ou Barmanek Ben Maïleni Lezon, Voltaire Voyer la Plek. Մեր մայրենի լեզվով ենք իրար գովաբանում, սեր խոստաբանում, վերջապես երգում ու պարում։ C'est de notre langue maternelle que nous faisons des compliments et de là où finalement nous chantons et dansons.
Prokhor Nelkatsin Meleson. L'Arménie est une branche indépendante de la famille indo-européenne. L'alphabet arménien est écrit en langue 405 par Messene Mashtots. Il compte 36 lettres. Si vous voyez les 30 consonnes. L'alphabet créé par Mashtots était si parfait que ce n'est qu'au XIIe siècle que les lettres O et F ont été ajoutées et qu'au XXe siècle la lettre Yev est devenue une lettre à part entière. Chaque lettre de l'alphabet arménien a son propre nom. Hekakan al-Goubeni en même temps Rondi Jamanda. Al, Ben, Gi, Da, Yeza, E, To, J'ai, Inilium, Re, Za, Gen, Ho, Za, Rat, J'ai, Men, Hin, Nu, Sha, Vo, Cha, Ben, J'ai, Ra, Se, Ve, Tun, Re, Zo, Yun, Pur, Ke. Im Hailezu, im Mailezu, im Luisnesto, im Urnesto, Merhitunen, Ganzerovli, du Ganzadan sur Balani. Ma langue arménienne, ma langue maternelle, tu es ma lumière, tu es ma force. Notre vieille maison en plein trésor, tu es la clé sacrée du trésor. Im Hailezu, im Mailezu, im Luisnesto, im Urnesto. Երթվում եմ քեզ պայծառ ու ասենել դարերից դար. Ma langue arménienne, ma langue maternelle. Tu es ma lumière, tu es ma force. Je jure de te garder lumineuse et de transmettre de siècle en siècle. Ինչու չես խոսում հայերեն, ես ելք եմ ուզում քեզ համար, ումքերը թե բարդ ու կամար, իջնես հայոց լեռներ եմ. Ինչու չես խոսում հայերեն, pourquoi ne parles-tu pas arménien? Je tisse un son pour toi, tes sourcils fins arqués, descendant des montagnes arméniennes. Pourquoi ne parles-tu pas arménien? Je tisse un chant pour toi. Ես ելք եմ ջուսում քեզ համար, դու չես հասկանում իմ լեզուն, ես խոր t'es մոտար կողոքու, parce que t'es circonfrandavard, ես ելք եմ ջուսում քեզ համար. Je tisse un chant pour toi, tu ne comprends pas ma langue, je suis étrange, inconnu à ton âme, mais unifié par ta vision, je tisse un chant pour toi. Meshuj lezunej noruhin, meshuj խոսում են այլորեն, եկ խոսենք եղբայրին հայերեն. Autour de nous, des langues nouvelles et anciennes, autour de nous, on parle autrement. Viens, parlons, mon frère, en arménien. Ույլ չերթանք ասայր la փումին, թույլ չտանք մեր լեզուն ավերեն, եկ խոսենք, միշտ խոսենք հայերեն. Ne nous laissons pas engloutir par cette terrible dévoration, ne laissons pas notre langue être détruite. Viens, parlons en arménien. Զավակիդ հայկական դպրոցտար եկ կնենք Մեսրոպյան տարելով, պահպանենք մեր լեզուն տարելով. Envoie ton enfant à l'école arménienne, écrivons avec les lettres de Mesrop, préservons notre langue à travers les siècles. Ասադար աշխարհի ցերտերում, մենք սիրենք մեր լեզուն ջերմարենք, մենք հայ ենք խոսենք հայերեն. Dans le fond de ce monde étranger, envoie notre langue avec chaleur. Nous sommes arméniens, viens, parlons-en arménien. Հայոց այբուբենի և հայոց լեզվի մասին նաև խոսել են այլազգի գրողներն ու լեզվաբանները. Des écrivains en linguistes étrangers ont également parlé de l'alphabet arménien et de la langue arménienne. L'alphabet arménien est un véritable chef-d'œuvre. Chaque phonème de la langue lui a reçu un signe propre et ce système établi avec une rare perfection s'est conservé jusqu'à nos jours sans modification. La richesse et la souplesse de la langue arménienne ont été une force pour le peuple arménien. Antoine Meillet. Je ne connais pas votre langue ancienne, mais je l'aime profondément. J'y sens l'Orient se lever, j'y discerne le passage des siècles. Pour moi, c'est un honneur d'être traduit en arménien. Victor Hugo. Si tu veux être fier, sois en italien. Si tu veux donner des ordres, parle allemand. Si tu veux déclarer ton amour, parle français. Si tu veux injurier, fais-le en turc. Mais si tu veux prier, prie uniquement en arménien, uniquement en arménien. L'ordre Georges Bragnon.
différentes et avoir des cultures différentes. Mais certaines œuvres d'art sont comprises à tout le monde, quelle que soit la langue. Tischtemek, tabel rezonero krosu, tabel meşakkatmemek. Başkan elbise almıştı görsel, bırak işte zorbenek kasnek, partik haskana. S'il ne connaissait pas la langue, comment apprenait-il? Il y a des raisons de chez ich peux kaskana. Essayons. Nous vous présentons quelques femmes. Voyons si vous devinerez. Allez, Fortsek. Zezek Bekayasnu Araknej. Tesnek Kerahek. Bakti Belma, Teparahma, Mime Zagra, Mikut Panir, Tastum Gedal. Kedus Nara, Tare Tera. Oh, each funny, David was here. But the child's hammer is key. Aves Matsari Moto, Yelve, Zeves, Bani Hoto. Vazet Genaf Berni Jure, Yet Tulachan Kurno Jure. And Chamana Kira Zemi, Zaretakis Ach Madrabin. Hesik Nazik, Papa Mazik. Bates Lezon, Anush Merush. What a charming creature she is. How her feathers shine. What a beautiful form it was planted with. Such a wonderful bird should have a very lovely voice, since everything else about her is so perfect. Could you sing just one song? I know I should hail her Queen of Bird. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura bien un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Pouvez-vous dire quelle œuvre nous allons présenter? Le lion et le parent. Félicitations. Merci beaucoup. Laisse ma bouche installée. Allez, on va aussi. Uite, Varman, una aici la cinerii. Heza ce mă poară, Siro.
arménien de 1915, les Arméniens vivant en Arménie occidentale se sont dispersés à travers le monde et une grande partie s'est installée en France. Hazainor Tasnei Tuvakali, Hayat Serasvano Chunichelo, Armedia Hayasmanu Abroch Hayere Ծերվեցին աշխարհում մեկ, նրանց գարի մասը տեղափոխվեց Ֆրանսիա։ Dans les dernières années de sa vie, Komitas, compositeur, musicologue et maître du chant national arménien, a été interné dans un hôpital psychiatrique à Paris où il est décédé après avoir été profondément marqué par le génocide arménien. Debussy a dit à son sujet: si Komitas n'avait écrit que Antouni, cela suffirait déjà à le considérer comme un grand artiste. Je m'incline devant votre génie. C'était après sa tournée triomphale en Europe en 1906. Voici l'une de ses œuvres que nous souhaitons vous présenter. Հետաքրքիր է, ինչպես են վարվում ֆրանսահայերը, մարդիկ ովքեր ծագումով հայ են, բայց ապրել ու մեծացել են Ֆրանսիայում։ Il y a un joli dicton. On dit que les Arméniens gardent précieusement leur langue et leur culture, pour que personne ne les vole. Les Français, eux, partagent leur culture avec les autres, pour que personne ne la vole. Il est intéressant de se demander comment se comportent les Franco-Arméniens, ces personnes d'origine arménienne qui sont nées et ont grandi en France. Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները մի շատ բարձր մակարդակի են եղել եւ որտեղից հոգեկան այս մեծ կապն ու հարաբերությունը իրարից հազարավոր կիլոմետր հեռու ապրող այս ժողովուրդների միջև։ La relation entre l'Arménie et la France existe depuis que les deux pays ont établi des comptes au temps des royaumes arméniens de Cilicie.
effet, en France, 2006 a été proclamée l'année de l'Arménie. La France a été le premier pays européen à reconnaître le génocide arménien en 2001 sous la présidence de Jacques Chirac. բոլոր ժամանակներում հայերը իրենց ներկայության, իրենց տաղանդով ու աշխատասիրությամբ յուրահատուկ են ավելացել Ֆրանսիային, պատմության ու մշակույթին։ Ծանոթանանք հայկական ծագում ընոցող ֆրանսիացիներին, ում շնորհիվ աշխարհը իմացավ Հայաստանի տեղը քարտեզի վրա։ À toutes les époques, les Arméniens apportaient une couleur unique à l'histoire et une culture de la France par leur présence. Faisant connaissance avec les Français d'origine arménienne, grâce à qui le monde a découvert la place de l'Arménie sur la carte. Henri Troyat, Henri Torresian, Frascati Haït-Nigero, est un écrivain français d'origine arménienne. Il reçoit le prix Goncourt pour la reine et est élu à l'Académie française. Henri Verneuil, Ashot Malakian, est un réalisateur et scénariste de cinéma français. Le film magique d'Henri Verneuil raconte l'histoire de tous les Arméniens qui ont quitté leur pays pour tenter de commencer une nouvelle vie sur une terre étrangère. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Hélène Ségara, une chanteuse française. Elle a des racines arméniennes du côté maternel. Hélène Ségara, Frascati Yerkchoui ou Majnehai. Simon Abgarian est un acteur, dramaturge et metteur en scène français. Grégoire Aslan est un acteur français. Galous Aslanian, Frascati Delassa. Serge Abedikian est un acteur et réalisateur français. Serge Abedikian, Haït Delassa et scénariste. Charles Berberian est un dessinateur et scénariste de bande dessinée française. Charles Berberian, Frascati Comics Nelly Nekalis, scénariste. Alain Tarzan est un producteur de cinéma français d'origine arménienne. Il est président dans l'Académie de César. Charles Gérard Noubarachenian est un acteur, réalisateur et scénariste français. Frascati Delassa est régisseur. Michel Legrand est un musicien, compositeur, pianiste de jazz, chanteur et arrangeur français. Sa carrière de compositeur pour le cinéma lui valut de remporter 3 Oscars. Il a des racines arméniennes du côté maternel. Michel Legrand, երաժիշտ, կոմպոզիտոր, հայտնի է ֆիլմերի համար գրած երաժշտությամբ, որոնց շնորհիվ 3 անգամ Օսկարի է արժանացել։ Նրա հայկական արմատները սերում են նորից։ Robert Guédiguian est un réalisateur de cinéma, producteur et scénariste français. Robert Guédiguian, Frascati scénariste et producteur. Vahé Khacha, Garnik Khachaturian, écrivain, scénariste et journaliste français. Armel Lubin ou Sharan Charnoun, écrivain et poète français d'origine arménienne. Jean Garzou, peintre, décorateur de théâtre, écrivain, graffeur, lithographe. Jean Jassem, pseudonyme de Johannes Semerdian, est un artiste peintre, sculpteur et graveur français d'origine arménienne. Sylvie Vartan est une chanteuse et danseuse bulgaro-française d'origine arménienne. André Manoukian est un acteur, compositeur et pianiste français. André Manoukian, Delassa, compositeur, Yevdashna Karaj. Patrick Fiori est un acteur, compositeur, interprète français. Patrick Fiori, Frascati Delassa, compositeur. Yuri Jorkaev, Haïtni Frascati, footballiste, Հայկական ոգին և ֆրանսիական կոփածությունը Յուրիին դարձրել է աշխարհի ամենալավ կիսապաշտպան։ Nous pouvions citer plusieurs, mais nous nous limitons à 2 Arméniens, les plus célèbres et les plus influents qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la France par leur vie et leur action. À chaque talent il y a 4 vaches, pas 12
français admitiamento. Misak Manouchian est un militant communiste, résistant, ouvrier et poète arménien immigré en France. Misak Manouchian est né le 1er septembre 1806 en Arménie occidentale dans une famille de paysans. Son père a été alors tué lors du génocide arménien de 1915 et sa mère est décédée sur le chemin de l'exil. Avec son frère, Misak a réussi à survivre et à atteindre la France. Misak Manouchian, avec sa femme Méline Manouchian, a participé au mouvement de résistance français contre les envahisseurs fascistes. En novembre 1943, Manouchian et le membre de son groupe ont été arrêtés. Et le 21 février 1944, lui et 21 membres de son groupe ont été exécutés. Mahabhaji Orak Manouchian Gnuchnuvat Namakon Girme. Mahabhaji Orak Երջանկություն նրանց, ովքեր պիտի ապրեն մեզանից հետո և վայելեն վաղվա ազատության քաղցրություն։ Ես համոզված եմ, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը կհարգի մեր հիշատակը արժանապատվորեն։ Le jour de son exécution, Manouchian écrit une lettre adressée à sa femme. Bonheur à ceux qui vivront après nous et goûteront la douceur de la paix et de la liberté de demain. Le 21 février 2024, à l'occasion du 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian, les dépouilles de Misak et Méline Manouchian ont été transférées au panthéon des grandes figures de la France en signe de reconnaissance et de gratitude. Quand tout sera fini, plus tard, en mes rêves. Մյուս հայտնի հայը, որ իր մատնայդ կտորեց ֆրանսիական երաժշտության մեջ Շարլ Ազնավուրն է։ Շարլ Ազնավուրը ծնվել է 1924 թվականին, մայիսի 22-ին։ Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում նրա ճանապարհը հեշտ ու հանգիստ չէր եղել։ Նա շատ դժվարություն է տեսել։ Շարլի համար բեկումնային է լինում հայտնի ֆրանսիացի երգչուհի Էդիթ Պիաֆի հետ հանդիպումը։ Ինչ ազգ եք դուք, հրյա՞, հարցնում է Էդիթ Պիաֆը։ Ոչ, ես հայ եմ, պատասխանում է Շարլը։ Հայ, դա ինչ ազգ է։ Երկար պատմություն է, ժպիտով պատասխանում է Շարլ Ազնավուրը։ L'autre arménien célèbre qui a marqué la musique française est Charles Aznavour. Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 dans la famille de Misha et Knar Aznavourian. Son parcours a été très difficile. Il a connu beaucoup d'amertume au début de sa carrière. Pour Charles, la rencontre avec la célèbre chanteuse Édith Piaf a été un tournant. Quelle est votre origine? Êtes-vous juif? demande Édith Piaf. Non, je suis arménien, répond Charles. Arménien, quelle est cette origine? C'est une longue histoire, répond Charles Aznavour avec un sourire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles était constamment surveillé par les fascistes pris pour un juif. Chaque matin, sa compagne devait ouvrir la porte devant les Allemands et dire « Charles, ils sont venus pour ton nez ». En 1955, Charles Aznavour se produit pour la première fois à l'Olympia de Paris.
France est inznavorisée, écrit la presse française. Vous conquérirez le monde, car vous savez émouvoir les gens, a déclaré Charles de Gaulle. 1950 թվականին Շարլն անձնավոր է առաջին անգամ ելույթ է անելուն Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում։ Ֆրանսիան անձնավորացված է, գրում է ֆրանսիական մամուլը։ Դուք կնվաճեք աշխարհը, որովհետև կարողանում եք մարդկանց ուզել, ասել է Շարլ դե Գոլը։ Ես կիսովչափ հայ է, կիսովչափ ֆրանսիացի է։ Ես նման եմ գաթով սուրճի, երբ գաթը սուրճի ծառացնել, ուղղակի անհնար է։ Je suis 100% arménien et 100% français. Je suis comme un café au lait. Il est impossible de séparer le café du lait. Charles Aznavour interprète en arménien Sayak Nova avec sa fille Seda.
ce vorbitoare Hosenului Lesu. Mijăpită, Mihaiască, care Hosen Bel Pohare. Nous pensons que lorsque les langues et les cultures se rencontrent, naissent des œuvres précieuses, des exemples d'art, et pour se comprendre, il n'est pas nécessaire que nous parlions tous de la même langue. Un geste, un sourire, un regard peuvent parler à notre place. Միակ լեզուն, որ պիտի իմանան բոլորը, խաղաղության լեզուն է։ Միակ լեզուն, որ պարտադիր է բոլորի համար։ Թողամենուն խաղաղություն լինի, եւ մշակույթները ու ազգերը ոչ իրար դեմ գործեն, այլ իրար հետ։ Հանուն բարձր արվեստի, հանուն համամարտկային արժեքներ։ La seule langue que tout le monde doit connaître est celle de la paix, la seule langue indispensable pour les échanges entre les peuples. Que la paix règne partout, que les cultures et les nations ne s'opposent pas, mais collaborent pour les arts élevés et les valeurs universelles. Sabor
պահի, և հետո ինչ պատահի, ձյուներդ հայրեն են լալու, գարունդ հայրեն է գալու, հայրեն են գալու